очае ки ин қадар азоб кашид, меҳнат кард, фарзанд калон кард, гуфт дар оянда осуда бинам. ҳар вақте медурам оча мебинам касали қандхоҳ ва ҷӯш хеста наметавона, ҳилла мехеза ҷӯш. азоби ҳамақин меган қадри зар заргар биномад, қадри модарро ятим. барои ма ҳеҷ вақт намехоҳам ки модарро май даст бидам. ҳо вақте ки очаам навора худаш дид, очашм очама дигар надонистам ки чӣ хел тоза кунам. худованд як келин ба монанди худат насиб гардона ки ба қадри аму хуштомани азобдидаи фарзанд калон карда бирасид. дар ҳамаи ҷо мегӯй шум мара ҳурмат намекунад, дӯстдорӣ намекунад, арӯсбозӣ мекунад, ман ҷудо мешавам, қабул, хато мекунӣ. ҷудо шудӣ чӣ мешава? Ту бадном, очат бадном, акаву додарат бадном. шумо як бародари дигар доред ки дар байни ҷавоно ва як маъруфаи машҳураи бисёр ба худаш мухлис дорад. ҷура ё сум дорӣ, ё пахш дорӣ, ё хуариш дорӣ, ё зани хушрӯ дорӣ, ё ки манфиат, фоида, ягон чиз дорӣ ҷура қадитае. хубашам гапа ман нагум хубтарае. барои нами қадар ман занора ноҳурмат мекунам, любои зана ҳурмат иззат мекунам. меган ҳар ки қадри зан надонад аз хират бегона аст. ҳурмат мекунам, не ки баъди амун нағзида наметавонам. бисёр азоб додам, ҷавонита гирифтам, мӯи сарта сафед кардам, бисёр ғам додам. ва бисёриҳо дар таги навор нависанд ки сорбона дар Туркия кидат карданд рафиқош. Кункапеда магазина ба номи Макаду до документални кардан. бовар карда ба шумо супорид. салом дӯстон, шахсоне ки дар Федератсияи Россия кор ва зиндагӣ мекунад, барои шумо корти дебетии Тинкоффро пешниҳод менамоям ки бисёр бартариҳои худро дорад. корти Тинкофф Blackро бо дизайнҳои нав пешкаши шумо мекунем. шумо метавонед бо ин кор тавассути барнома бо рақами телефон ба Тоҷикистон, Узбекистон, Қирғизистон осон пул фиристед. банкоматҳои бонк бо забони тоҷикӣ, узбекӣ, қирғизӣ кор мекунанд. шахсоне ки забони русиро намедонад, рақамҳо дар рӯи экран занг занед ба забони модарии шумо ҳатман ба шумо ёрӣ мерасонанд. аз силкаи дар зери видео буда истифода баред ва аз хубиҳои корт баҳра баред. тамошобинони канали Меҳроб Про, мехоҳед ки ҳар рӯза барномаҳои ҷолиб ба таби дили шумо бошад? марҳамат ба силкаи таги видео даромада як корти Тинкофф дархост намоед. мо ҳама рӯза кӯшиш мекунем ки барномаҳои наву хубтар пешниҳоди шумо кунем. ҳазор раҳмат барои дастгириятон. салому алайкум тамошобинони канали Меҳроб Про. имрӯз як барномаи бениҳоят ҷадид ки ин шахсе ки ҳозир дар барнома даъват кардем ба ҳамаи шумо бегона нест. бори дигимай даъват кесем. ба чӣ хотир? ба хотире ки дар муддати як моҳ зиёда аз 5 миллион просмотр гирифт ва комментария ва хоҳиши зиёди шумо буд ки Сорбон бародармона ба барнома даъват кунем. хуш омадӣ Сорбон ба барномаи дими мо. хуш бошед, миннатдорам. беҳад чӣ мегӯям, ин барномаи шумо як дилхоликунии одаме ма ҳисоб мекунам. ака одам наметавонад дилша дар ҳама ҷо холӣ карда, аммо дар ин барномаи шумо вақте гап занда саволои аҷоиб метенда, саволое метенед ки на нашоти зиндагии одамая, на одам дар ягон қаҳр зарар мерасонад, наоборот одам дар мотиватсия мета, қудрат мета, ҳаракат мета ки аммо одам бо бисёртар ҳаракат кунад ва видеои хуб кунад. бори дигар хуш омадам ба канали Меҳроб Про бародармон ки бисёр қадр қимат мекунад моро ва бисёр моро ҳурмат мекунад. хуш омад ба барнома. хуш омадӣ. рости як саб аз ҳамаи шумо бигзаронам ки шахсоеро ки мо барнома мекунем, мо кӯшиш мекунем ки ҳамон шахс ай барномаи мо хафа наравад ки ҷа чандин гапҳо мешава, ӯро мо монтаж мекунем, шави дроз, рӯзи дроз бо перепросмотр мекунем ки ягон гапи хато нарава. ва саволи аввалина шурӯъ мекунем. Сорбон тайёрен ба фикрам? ма как всегда ҳамаи саволтонда тайёрам, худтон медонем. бе тайёрӣ беҳтарин. баъди барнома якум сафар ба Туркия доштем ва бисёриҳо дар таги навор нависанд ки Сорбона дар Туркия кидат карданд рафиқош. ҳамира мехостем ки камтар равшанӣ бидозем. не ихе гап нестай. бародармон акаи Муқимҷон, яъне ташкилотчии магазини ҳоҷиён, бренди ҳоҷиён ки беҳад мара ҳурмат иззат кард ва то даҷа ки магазина дар ма дод. магазине ки дар шаҳри Истанбул буд, Кункапеда магазина ба номи Макаду до документални кардан. бовар карда ба шумо супорид. баъд кидат меган, кидат не шигронаи худом мара ай тамоми ҷои Истанбула гардонд, тамоми ҷои Измира гардонд, бигем Турсияра мара тамом ҷоша гардонд. а плюси ӯ
мара давлати Италия бурд ки Рима гаштам, Венезия, хулоса уҷора гаштам бо плюс и Абу-Даби бурдак. Хулоса бисёр давлатҳоро мара бурд гардонд ки дар не то даже як сомона ма гирифтаги нест. То даже магазин бо ма да падарка кардаги, туҳфа кардаги магазин омадананда бо мошинам падарка кард. беҳтарин бисёри ягон хиштаборе ё ки инсони бегона иҷа як гапе ки меган ҳар чӣ кини ба худ кини гар хуб ё бад кини кас накунад ба ту он чизе худ ба худ кини. Ами ҳурмат карди ҳурмат мебини, иззат карди иззат мебини. Агар ки ту ҳурмат иззат накарди بدون که حرمت عزت نمیکنه. بله روسیه که مخلصان کانال ما در برنامه‌ای که 20 چند دقیقه با سوربن پیشینه برنامه بود فقط یک چیز قبیدگی بودن که همین سوربن با برنامه با دعوت کنه همه سخنایی که در برنامه میزنه پند و اندرزه یک چیزی که مردمی که تماشا میکنه به خودش قبول میکنه. سخن شما را نتونستیم که رد کنیم. ان شاء الله که این صحبت ما هم وقتونه یک چی میگیرین. و در مدتی که با ترکیه رفتین اومدین چی نویگری ها کردین؟ در استانبول بسیاری ویدیو کردم که ما رفتم اونجا. وقتی که رفتم استانبول دا ایرپورت وقتی که ما خام بیدم ما ایچ اجدا ما گفتم اکوز میرم با ترس رفته گفتم از میرم خیلی نمیدونم نمیشناسم شاید ما را کیدت کنن دولت بیگانه راستوزی کینه به یک از باور کردن کینه یک آدمو داور شگرونه الو رفتم وقتی که ما ایرپورت فرو اومدم نه کمتر ای 15 نفر ما را پراوجت کردگیان. تو даже мара намуна ки ма сумкаи даст ма худам вардорам сумкаи даст ҳама қоидави бо мардак бурд ягон каса намебарад дар хонаи худаш роҳ наметад дар хонаш роҳам дод хонаш бо гуфт гасница нафурад хонаи хулоса 100% розиен айда дигар розигӣ намешава. то ҳозир ҳамкорӣ дорем ва мехоҳам дар оянда магазин аму бренди ҳоҷиёна мехоҳам ки در سطح برندهای جمهوریوی کمتر کمبوشا بخیزونم. بهترین بعد یک سوالی بعد در اساسی برنامه‌مون که به نهایت به مردم این چیز اینترس نیای وقتی که بسیاری ها نمیدونستن که دست شما معیوبه بعد پخش برنامه ما مردم فکر عقیدهش دیگر شد یا نه؟ اگه چه بگم همین آدمی که مفکوره داره آدمی که میفهمه به همین نشون دادن همین دستم حرمت عزت نکرد. نه بچه‌شم ایام بود بسیار کامنت‌ها دیدگی بدم که یاد شما من فکر میکنم که پروست یک کاتگی فقط در ویدیو میکنین نه که در حقیقت که دیدم روسیه همون فکرم پشیمون شدم. بعضی برادرای بدن که در کامنت‌ها فکرشون تماما علی شد بعدی برنامه بسیار آدم‌ها عقیدهشون علی شد و امی هگه پیجا امی بزاد بازاد نمیشه. راست فکری بچه همه وقت در کامنت‌ها مینویسه. فهمیدی امی آدمی که بدای خودش کو میگن خرابی شده یک کس میرسونه خرابت مکه و مدینه آید باز اما خراب پاسالینا بهترین یگان موردیدگی که همی حیوان ابیسپچ کنی و حیوان شبیه انسان شوه البته نه نمیشوه بدون اینکه امرم نمیشوه بزاد میمونه. بعد جایی که پایی که میگن چراغ ظلم ظالم تا دم مشهر نمیسوزد اگر سوزد شب سوزد شب دیگر نمیسوزد. امی آدمی بعد چند حرکت کنه چند خیلی قوای بدیش زیادتر کنه میگن که امی علاو کردی دیدی که اوجه خونه را کم گرم کرده سه علاو زیادتر کرد خلاصه بدید میکنن خوبی تا زیادتر کرد انشالله یک روز زیاد میکنی میفهمه بدیخچه اما آدم بدیخچه میفهمه. بله یگان کسی بدی کردن نمیخوام همه را حرمت عزت میکنم چی گوداکه چی مایده چی کامای فقط یک فعل دارم همین سبب ممکن بعضی آدم مرا تکبر بگن که تو نمیشه اختکتا میگیری همین قفل دارم که هر آدم قد خدمت نزدیک کردن نمیتونم برای خاراکترتون توقی نمیگیره نه خاراکتر نه من اول آدم میبینم که او چی زاد آدمای بعد قد چی رفت آمد میکنم برای که از دورش دیگه که پیش میگفتن خوبی کردی در او پارتوز میگن خوبی کردی احتیاج در اون پارتو آمد. وقتی که دوری که پیش پدرای ما زندگی میکردن خوبی خوب بود خوبی تا آخر خوبه خوبی هیچ وقت عیبم بود نروا از خوبی میکنی مردم فکر میکنن که تو ساده کوچگی اگر بگیری فکر میکنن که تو کلی وقتی که خوبی کردی سلبی حساب میکنن از همین خداورش دیگه ما کو دیگه رو نمیدونم ما ای خوبیم بسیاری آدم‌ها داشته خوب داریم. ҳозир
اول میبینیم که آدم تا چی درجه را خوبه خوبیش میکنم بعدم باشه خوبیش میکنم نه که دم نزدیک نمیشم بهترین گپ زدی. یک چیز دیگر را خوش میکنم در بین گپمون بسیار بلاگران چشم دیدن ندارن خطا من نمیدونم چی با میگه که در ویدیو تماما دیگر کسای در زندگی از پیش و میخریم تماما دیگر خصلت ها دارد از چی سبب بسیار بلاگرای هست که یارو برادرای ختونم همین گپا را میگن آره که ما سببش نگلی در آدم چی خطای آدمیزاد داره دروف میگم ما دیدم برنامه شما را ما این نظر میگذارونم بسیارش نمیاک در شما دودگیه بسیارش نمیاک دما میتام بله برای چی یکمش که من در این سوغان آودر اومدم 5 دکبر که من سر کردم ویدیو کنیرا قریب یک سال میشوه ولی یک سال نشده میشوه یک دو ماه پس میشوه یک دو ماه پس میشوه یک سال میشوه در مدت کم یکم این خستنی ما بود که ما خدمت زویزن میگیرم میگن در زندگی پدری ما یک فعل داره میگه بچم امیر رو انتخاب کردی این فخری مای یک کس میبینم میگه اوتای سوربون میگه بهتره تو نامبرداری ما شیدی میگه بچم نه که همین خگپ میگم بچم که در دنیا دی انتخابه یا مشهور یا محبوب اگر که محبوب شه انتخاب کردی بدون که در زندگی یک برد کردی اگر مشهور شه انتخاب کردی بدون که باید در زندگی مشهوری به قدر در جامعه در کار نیست تو کار کنی که محبوب شه در دل آدم ستاره شه در دل آدم ستاره شدن چم ای ستاره به قدر شدن ده خوبتره بهتره ده قسمش نوسا حرمت میکنم ادا بسای انا یک چیز دیگر را قید کردنیم که چی با مخصوص در ویدیوهاتون بسیارتر طرف زنها را میگیرین مردها بعد کامنتر بسیار میشوه که هست آدمایی که خیانت ای زن دیدگیان در زندگیشون نافهمی ها بسیارتر از پشتی زن شدگی نه که پشتی 70-80% ویدیوی شما درباره زنای پشتیبانی از زن کردگی با هست برادرایی که از همین چیز راضی نیستن در همون برادرها چی گفتنی اکا یک گپ میگم امی خود بطنه با تمام مردم با تمام مردهایی که مرا گوش میکنن زن مانا جنسی لطیفه نازکه امی خیاسته مردک در چی سیتواسیه بغلطه برامده میتونه من نمیگم که توقع ایمینا مردها بدن نه زنها را هسته اودایم بدش سیمیان به ضرورت است بیوید مرد میتونه که امو رو ایره بگردونه امی خیاسته زن با مانند امی گلیه که اگر که تو آبش خشرو دادی خشرو میشکفه اگر خشرو آبش ندادی اونا میشکفه ما برای چی زن را پشتیگیری میکنم نمیگم که این مینا ما خیانت ندیدم بدی ایزن ندیدم دیدم بدی که ما ایزن دیدم ممکن باید یک خیالدم دیدگی نباشه دیدم مثال چه خیلی بدی مثال بدی که در زندگی شکست خوردگی به حدی بد چه خیلی که وزی قید کرده خودت که چه خیلی که خیانتی که ما دیدگی موج دیگر آدم‌ها دیدگی نیستن آیا از نزد دیده خود جدا شدین یا که خیانت شما را جدا کرد نه خیانت نه یگان چی گپی که زد خطانا بخشیده نمیتونید او گپش نمیشه خوبش هم گپ من نگم خوبتره برای نمی قدر ما زنها را نو حرمت میکنم لیو بای زن حرمت ایجاد میکنم میگن هر کی قدری زن نداند از خیرات بیگانه است حرمت میکنم نه که بعد امون نغزیده نمیتونم چیلوی شما پیشم بیا ما دیگه نغزیده نمیتونم دیگر مهر نیست حرمت میکنم ایجاد میکنم نغزیده نمیتونم اکنون حوزی ما برعکس یک سوال با شما میتیم بسیارتر در ویدیوتون که پشتیگیری از زن های انا که حوزی چخیلی که خطون شکست از زن خوردگین میتونین که یک 4 مصرع تأثیر بخش در باره زنهایی که به قدر زندگی نمیرسن با شوهرها خیانت میکنن و خلاص زندگی از پشت زنها ویران میشود یک 4 مصرع بگو که همون برادرایی که فقط میگه که پشت زن میگیری با همونو همی 4 مصرع سخنت برسه که در حقیقتا بیس که سخن ما را رد نکرده یک بار با گپی چین دیدی ما گفت برادر عزیز ما برای این زنایی که قدر شوهر نمیدونن یک تمای گراندیوز بگم با طوری گپ خنم بلاگرها تیار کردگیم که این مسپاگا پیشنهاد مردم میکنمش اگر که اجازت باشه ما روی تلفن امور را بخونم مردم یک بار مرحمت داری دو هست گفته جانم تو مرا بگیر خوشبخت‌ترین مردی روی دنیا میکنم بر وقت ای خواب میخیزم پدر مادر تا حرمت میکنم کلمی دوستداری اوچاد میشن خوشبخت‌ترین مردی روی دنیام کردی برای که زندگی را فهمیدیم بر وقت ای خواب خستی فقط شب اول توی بود پدر مادر ما حرمت کردی
накардӣ не то як фарзанддор шидан та келин дӯстори очам бади ҳастӣ мемонӣ барое ки ҳамсари бачашӣ ва баъд ман як чида ҳайрон мешам ай чӣ сабаб фарзанди ширин будая очаш не ки ин қадар шабҳои бехобӣ кашида фарзанд ба воя расонда калон кард гапи безеб намегӯм амиқа гап мегӯм худованд як келин ба монанди худат насиб гардона ки ба қадри аму хуштомани азобдидаи фарзанд калон карда бирасӣ камера қар кард амуда дахал дора беҳтарин як гапи дига мегӯй барои мардо мақсад барои қадри марда буровардагӣ барои қадри мард нама буровардагиам як видеои буровардагӣ будем ки беҳади баъд мардум дар мухолиши дар мобайни 6 рӯз 600 000 просмотр зад бехтари худ як гапот мегӯм дар асабат қайдиш кун дар ҳамаи ҷо мегӯй шу мара ҳурмат намекунад дӯстдорӣ намекунад арӯсбозӣ мекунад ман ҷудо мешавам қабул хато мекунӣ ҷудо шудӣ чӣ мешава ту бадном очат бадном акаву додарат бадном нагӯ ки шу мекунам зиндагим хуб мешава қабул шу кун не ки ира будон ки 20 сол айхид калон қади зиндагӣ ширинай ки охирон видеом рости як саволҳое ки мо ба шумо пешкаш мекунем саволҳоро мо айхид мо намегирем чанд амин рӯз пеш ай барнома сабт кардам гуфта будам ки дар историятон як тамонем ки ку мардум ҳамин мухлисо чӣ хоҳиши доранд ҳамун саволҳоро пешкаш кунем ва баъд мардум аз шумо рӯзҳои наздик чӣ ажидат кунанд ки ӯ хеле чиз то имрӯза кардагӣ нестӣ ман як аз хурдӣ медонӣ ки ман орзу доштам ки актёр бошам ай хурдӣ ман фикр мекунам ки бисёри кӯдак ин орзуро дорад бисёри кӯдако орзуи актёр шудан доранд дар оянда баъд ман мехоҳам як киное ки ай саргузашти худам ки ман чӣ ай кӯдаким азоб кашидам чӣ азобҳоро ай паси сарам гузарондам ва ба ирӯзо расидам саргузашти худ ман мехоҳам видеои мақсад киное кунам ки действительно кино бошад тақрибан аз вақти азобҳо гуфтен тақрибан азобҳои зиндагие ки бар сари шумо зад аз чанд солагитон буд ай 6 солагим то ҳозира дар азобем дар азобм ки азобш медонӣ ака азобое ки кор мекардам во гузашт азобш намея ки айдаҳан дари хона медурам очае ки ин қадар азоб кашид меҳнат кард фарзанд калон кард гуфт дар оянда осуда бинам ҳар вақте медурам очам мебинам касали қандхова аҷош хеста наметона ҳилла мехеза аҷош очам мебинам фикр мекунам ки дар дарун як дунёи торикам вақте ки падарма мебинам ки касали дила якам тарак дилаш ғам мета действительно азоби зиндагӣ ана ӯро меган азоби зиндагӣ и кор кардан и азоб кашидан дар хине ки дар Россия азоб кашидан кор кардан ё азоб нест азоби ҳама қин меган қадри заргар бидонад қадри модарро ятим барои ман ҳеҷ вақт намехоҳам ки модарам ай даст битам ҳо тамоми фарзанд ба сини модар гапи баланд мезанам ва дидам ҳамин чиза ане ки саб кунӣ накунӣ модарай дилет гум мезанад вақте ки мебинӣ ки дар пои модар хор мехала ҷонат мебурояд аммо имена худам барои модар бо як видеои дига нависагим ки агар иҷозат боша як бор амурад ҳатман ҳозир баъди ҳамин савол дар бораи модар буд муҳоҷирони азиз ҳуҷҷатҳоятон буд шудааст ва роҳи илоҷ мекунед ки чӣ кор кунед шумо ташвиш накашед ғамгин ҳам нашавед ширкати баха беҳтарин ширкат аст ки дар фаъолияти кории мо муддати 1 сол аст ки бо мо ҳамкор аст ва зиёд ба муҳоҷирон кӯмаки худро расондааст бо ӯ дар тамос шавед дарҳол шуморо бурда ба граница гузаронда ҳуҷҷатҳоятонро тахт мекунам аз номи ма гап занед камтар скидка мешавад авиакассаи беҳтарин арзон ба ҳамин рақамҳо занг бизанед аз номи ма бигем яъне ин авиакасса скидка дорад аз номи гулдона ва аз номи канали меҳробпуро сухан кунед ба шумо арзон медиҳанд ба тамоми дунё ин ширкат ба шумо хизмат мекунад мегӯм дар хона оча бошад давлати бача бошад ҳар нозе бача кина нозбардор оча бошад оча шаҳтути тарай оча ҷонай ҷигарай дар вақти омаданам очам дар пишти дарай мегӯм очам ҳастай дар барам очамай болу парам зебаки ҳавливу дарам очаи раҳнигарам охи мебарам дар оча то вақти оча ҳаст ба қадриш бираст баъди ай дунё рафтанаш баъди ай даст додани модар дига оча кош як бор зинда боши ӯ пиштора карда гиргирди ҷаҳон бигардонамуд ё фоида надоранд меган оча то зиндаи бояд ба фарёдиш расид варна бар болои қабраш гирья ва нолаҳо чӣ суд
амиқа гап мегум бад тамом. Меган қадри зар заргар бидонад, қадри модарро ятим. Кош аяк хел беақлода ятим соҳиби модар мебуд, то ки ба қадри модар модари раҳнигар мерасид. Ига ма гуфти гапои худам дар асаб қайд не. Дар мағзи сари ҷош каке меру. беҳтарин рости хай барои якшаба заҳмати модар агар моҳу солҳо гап занем камай, барое ки якшаба бедорхобии модарро танҳо модаро мефаҳманд ва танҳо ҳамон фарзанди ба номус мефаҳмад. баъде ки барнома яки мо пахш шидаги буд, бениҳоят суханҳое дар бораи модар заде ки пашти 90% модарода сахт таъсир карда гирён шиданд. ҳамин навор ба чашми модари худтон расид? бале, ба чашми модари худам расид. чӣ хел қабул кард суханҳои шуморо ва гирияе ки дар васфи модар кардед? вақте ки очам навора дид, вақте ки очам навора худаш дид, чашми очама дигар надонистам ки чӣ хел тоза кунам. модарай месӯза, ҳамаи модар месӯза бораи фарзанд. мега чӣ хеле ки зулайхо маҳмадчоева ҳофизаи эстрадаи тоҷик мега ки то очаи ҷон оча бидан қинай, доғои дилм дили сари остинай. то оча мега набидим намефаҳмидим, оча аламоитра мега медонам чӣ хеле мега анаму гапиш беҳадди бад, анаму мусиқиш беҳадди бад мада ман хушияги ки ҳамун чор мисрае ки мега то оча набидим намефаҳмидим, оча мега аламҳоитра медонам, бовар кун анаму суханаш, анаму видеошда, анаму клипшда, мусиқишда ман як лаззат бурдагиям. бале, ҳар суруда ҳар касам сарфаҳм намерава, маъноша намефаҳма. шахсе ки дар зиндагӣ ба қадри падару модару фарзанди падар мерасанд, ҳамон кас дарк мекунанд ки суруди дар бораи чизе боша, хуб ба худшон дарк мекунанд ва баъди ҳамун барномае ки дар бораи модар ки вақти савол-ҷавоб мерафт ашк рехта будем, шахсоне пайдо шиданд ки барои ҳамун ашкрезии шуморо таъна карда бошанд ки нахо мардак дар барнома гирья кунава, гапҳои паст гуфта бошанд ки дили шуморо сияҳ карда бошанд. ин дурӯғе ки дар ягон ҷо меган мардак гирья намекунад. Мардак дил надорад, чӣ занак фақат дил дорад. мардак ҳам дил дорад, дарде ки бо мардак мекаша, мардак то чӣ тазурш не гирья намекунад. бале, ма намегум ки мақсад ма мебинем гуфти япои ҳамун ралле ки пацаное ки улучнян дар кӯчаан мебинишон дар хона дига хелан як хел бисёр ошиқан репои дазлай мунанд, репои шонемсирай мунанд дар таи саршон гирья карда дар таи таксари хонанд. Ама ихе нестам, ман барои очам зиқ мешам. мегум гар падар нодор бошад баданаш бар ман бас аст, гар модар бемор бошад хандааш бар ман бас аст. то ки падар шавам ҳурмати писар бинам, ҳеҷ дар ин дунё дар қиёмат дуояшон бар ман бас аст. ман мехоҳам дуои падару модар, ман барои падару модарам зиқ мешам. ман барои ягон намуди бигем ки духтар ошиқам ғамзадаям, барои ман тамоман зиқ намешам. барои азобе ки модарам айни ҳол кашидесай, барои намун қадар зиқ мешам. ҳар вақт ки ман фарзанде, ман ки фарзанде гуфти япо то ӯ дараҷаеро нашидем ки чӣ хел бугум охи модарма хушрӯтар нигоҳ мекардам ки шояд ҳами хел намешид. иншоалло ака ҳар як дарде мешава, и аз ҷониби аллоҳ мешава. иншоалло ки худовандам шифоша ба як роҳ не метиҳад. баъд як чиз дигара бисёриҳо дар комментария навистагӣ буданд ки шумо як бародари дигар доред ки дар байни ҷавоно ва як маъруфаи машҳураи бисёр ба худаш мухлис дорад. чиқеле ки тубойс дазл реп месарояд. дар ҳақиқатам бародаре ки аз як падару модаре. як падару модаре мане ки охи ҷая гапа яке меро. ман ами репои дазлай немеро гӯш мекунам. ман ку ошиқ нестам. репои аморо гӯш мекунам, мегум ки мара хиёнат кардаги. беҳтарин. ака то ҳозира дӯсташ медорӣ? Рост бигум ё дурӯғ? Рост шав. Аёдам бировардам. Дурӯғ шав гӯш. Ман ду бор дурӯғ гуфта наметавонам. дар зиндагӣ модар нагуфтам, ҷура гуфтам, падар нагуфтам, ҷура гуфтам, фарзанди падар нагуфтам, ҷура гуфтам, зиндагӣ нагуфтам, ҷура гуфтам. Не ки дар пази ғалтидам, аму ҷурома надидам. дар пази ғалтидам, фақат фарзанди падарма дидам. аму фарзанди падаре ки дар ҳама ҷо даштамош мекардам, пасш мезадам. Не ки аму ҷурома надидам. мегум
ما از آن سوختگانیم که زی کس کینه نداریم. یک شهر پر دشمنه لیک یک دوست نداریم. ягон бор аз ягон дӯсти наздик хиёнат дидагиен ё ки шикаст хӯрдагиен ки тамоман дилтон аз ҷурагӣ мондагӣ боша, аз ҷурагарӣ мондагӣ боша. تو ولی من افغان قشته جوره دوری ҷура надорӣ? جوره یا سوم دوری یا پخش دوری یا خوارقش دوری یا زنقش دوری یا که منفیت فایده یگان چیز دوری جوره قدیته. بله. خدا اگر منفیت صد افسوس که در این دور زمان همه خیلی منفیت ایت نرسه که باور کن قد سلام نمیکنم با نگاه و سبسته. یعنی منفیت ما اگر دت نرسد مرا برنامه فیرود نمیکنی. نه راستی که ما یکمش برنامه دعوت کردن ما داخل ما قطعی دازد برادریم ما این شخصا نمیشناختم راستی گپ بس ما حقیقت بگم بس منفیت میدون اماده چیه پراسموتر پراسموتر خودی پول نمیده پراسموتر پول میته نمیته زاتو اکتیو سایت پیش میره اکتیو سایت ما شگری خدا که شگرونه اول خدا بعد این پادپیسچی کانالم که شگرونه بگو کی صنعتکارو هستن شما انا تام شگرونه بگو که هم مردم هست یک طرف تماشا میکنن 100% انا گپ نیست اول حضور رحمت به همون مردمی که ما را خوب یا بد قبول میکنه که همه پیشرفتی ما برای همونای ما اگر یک بار یکم که سوربن برنامه کردم اگر پاسپورت نمیگرفت دیگه بار سوربن ایجاد نبود. این درخواست زیادی شما بود فردا در اول بعضیات می‌نویسن که چی با یک آدم 3-4 بار دعوت میکنی این سببش همینه که یعنی که شما مردم خوب قبول میکنن طلب میکنین راست به همین خاطر پیش از سوربن ما ویدیوشو تماشا میکردم تماشا اگر بگم نمیکنم خطا وقتی تماشا میکردم دستش در کیسهش بود برادرش محمد که نام داره گفتم همون دودر چی به هم خیلی ویدیو میکنه دستش در کیسهش میمونه همون را بفهمون همه خیلی چیز توقری نیست بعد فهمون که همه خیلی گفتم تمام اگه دودر تا بگو هم خیلی برنامه‌اش میکنیم گفت 100% تمام چه خیلی که همین مرا که میدونی همون دودری ما قطعی برین یه برنامه خوب کنین که خوب کردیم در حقیقت مردم خوب قبول کرد بسیارتر زنها خواهرها اپا و مادرها به نهایت همون برنامه را خوب قبول کردن ان شاء الله باور دارم که ایشون خوب قبول میکنن و درباره زنها چی ویدیویی داری که تو امروز ولی برآمدگی نیست یا میترسی از برآوردنش؟ ما چی بترسم؟ نه هست ویدیوهایی که وقتی که سیامکا میکنی بسیاری بلاگرها در چیز شدگیه موجود میترسی که همین گپم سخت میرسه یا که همین ویدیو ما در کریر هم سخت میرسه ضرر داره کدری هم همین گپ میگم در زندگی به غیر از الله که ما را خلق کرده در روی زمین یگان بنده نمیترسم. من نه از زنجیر نه از زندان نه از دار میترسم. من فقط این نالیدن گریه یک مادر بیمار رو میترسم. هیچ نمیترسم دیگه. الله که مرا خلق کرده و مادرم که خداوند هیچ وقت دست نگیره. مادر این حال بیمار است. 4 سال میشه که بیماری کسل قند داره که تا 16 را قندش میخیزه. خداوند شفای کامل بده. البته سخت دشواره که هر وقتی که خانه در آمدن او مادر رو در این وضعیت دیدن من نمیخوام که اینجا مقطع زیغ کنم یا که گریه ایتره به مردم نشون بدم. راست همه خیلی حالت‌هایی میشوه که بعضی نفرها به همه خیلی یک آدم نیاز دارن که در همون درد دل هم کنن. اگه میدونم که 100 درد دل هم کنی جای مادر و هیچ کاری نمیتونم. نیاز ندارم میدونم که نیاز دارم. یگانه چیزی که به خداوند درد دلی مرا هیچ کدام نمیگه خداوند لوی دریا دو میرم میشینم در لوی دریا دا چی درد دارم میگمش که دریا بشو براش همین قجی عینی حال با چیکار بار مشغول زندگی است کدام حساب زندگی مردک ایجای گپ اخی همین بعضی‌ها بخشیده با این گفتم بعضی‌ها کمتر شناخته میشوند او کاری که پیشینه میکردن کارا میپرتوین فقط دمی زویزده شدن مشغول شدن میگیرن با خدا قسم روزش میشه که نمی بایم زویزدگیم اگر که بیسو موندم برم کاندوکتوری میکنم میرم پاکت میفروشم این یگان کار در مردک زپادلون نیست فقط میدونی چی زپادلوه شهر نیست در این نهار یا بسیاری 99% مردم میدونن که در مرد چی زپادلوه مردک در کار زپادلون نیست این تکبری به هیچ جا نمیبرد تکبری به هیچ جا نمیبرد خداوند همه بنده که بد میبینه بنده تکبره میگن اصلا از او بیمانی لایق نیست میگه منی بهتره خودت میگه او بیمانی شیدگی میگه یا او بی حرام میگه شیدگی میگه تو چی میگه که با چیت کدگی میکنی باید انسان تا چنده که مشهور شد با قول زویزده شد هیچ وقت خود رو گم نکنه یعنی که منمانی کرده و خودنمایی کردن هیچ وقت خدا میتد
мебина ки чӣ хел истифодааш мебарӣ. вақте ки натунистиш истифода бурда як навуд мекаша мегираш ки не ҷая гапа яка ки бисёри одамо меноланд ки ина ма чилла рафтам, ма ҳичи надорам, хона надорам, мошин надорам, ма сумдор нашидам, падари ма сумдор набуд, ма камбағал шидам, ма камбағал мерам, ӯ сумдорай, аташ мошин дора. хулоса ҳамихи гапай иҷая гапай мегӯянд ки ба дунё камбағал омадани ту и тақдир насибай, не ки ай дунё камбағал рафтани ту и ай бихитай ки худованд ризқи ҳамара як хел истифода насиб бурдаша метавонад. метавонад бисёриҳо. бисёриҳо истифодааш бурда наметавонанд. вале баъд як чизе ҳастае ки вақте ки оли бисёриҳо мегӯянд ки ваҳ и пулдорай, и хел сарваташ бисёрай, як чия ба ҳама қайд мекунем ки вақте ки проблемаҳое ки ҳамоно доранд, может ҳамон одаме ки мечтад мекунад ку чӣ хел бо мақавле ки ҳавас мехӯрад ки ман ҳамон хел пулдор бошам, даже тасаввур кардани ҳамон проблемаҳои ҳамода ку ақлаш намегира. ҳеҷ вақт фикр накунем ки одами пулдор бой ино бепроблема. худованд ҳар каса қади зурасташ проблемаро метаҳад. ҳар каса ки мебина ки аз удаш меброя ҳамуда чӣ мекунад, ҳама ҳар вақте ки чӣ хеле ки ҳасте несте ҳама вақт шукр кардан дар кор. сорбон айни ҳол медонем ки баъди нашри и барномаам хоҳ нохоҳ ин барномаам ба чашми модари шумо мерасад ва чӣ сухане дар дил ногуфта дорем ки мехоҳем ки ҳамун сухана ба модаратон барасонем. айни ҳол ба камераи мо нигоҳ карда ҳамун суханҳое ки аз таги дил меброям ирсол кунем. оча сахти бад устумо дорам, бисёр азоб додам, ҷавонита гирифтам, мӯи сарта сафед кардам, бисёр ғаму додам. сахти бад устумо дорам оча. бахшиш сорбон мо намехостем ки ашкҳои шуморо бори дигар дар барнома узри зиёд, вале иншоалло модарҷон худованд аввал тантон сиҳат боша ва ба фарзанде ки тарбия кардаген иншоалло ки то вақте ки ҳастен гапи хуб мешнавен ва суҳбати мо ба фикрам дуру дароз шид. бародаро аз ҳамаи шумо бахшиш ки дар нимашавӣ сиёмка дорем, агар сиёмкаи мо хуб меброя ё ки бад меброя. ман мегӯм ман орзу мекунам ки на ситора гӯшмака на ягон давлата дида бошам, як умр илоҳирам азоб бикашам. ман хулоса дар зиндагия ки ҳама чиро дидам ки маззаи зиндагиро надидам. мехоҳам ҳама чи мои дастам баравам модарам як бор дига соқ саломат бедард ба по бихезаву чӣ хеле ки саломатиш бештар сиҳат буд ҳамон хел дар хонаи ма бигарда ҳичи намехоҳам дига. иншоалло маззаи зиндагӣ ман дар ҳамин чӣ мегӯям. мо ҳама каса дар ҳаққи модарҷон дуо мекунем ки худованд дарди додагиша шифошам зудтар бита дар болои сари шумо ҳама вақт модар рост бошанд. нигоҳбон бошанд. бале ҳамин қадар мо ҳама кӯшиш зиндагимон дар ҳамин ҳаёт бисёри одамое ки камтар нанг номус доранд коре мекунанд ки дар зиндагӣ ҳамин ба қадри модару падарашон бирасанд. не ҳама ҳеҷ чиза намекунанд. ҳама не баъзеҳои одамое ки нанг номус доранд. ман мебинам баъзе одамое ки модарошон сиҳати саломатай ба худо қасам ака бисёри мардбачаҳоеро мебинем ки хеле хичон мардак мегиранд арӯсаи модар дар боло медонанд. мутаассифона бисёр шиде бисёре ака наворҳо мешаванд хеле ки ба гил ба арӯсша мехара як бор оли наим қасари соли имрӯз ба модарша як гил харидаги несте. ман мебинам ака чизоро медонам ака ман дидам ман дар мобайни кӯчак ака ман дар кӯчак амон шудам ман мебинам ки рӯзи дроз одаморо. бале мара мегӯям ман инаоз шаҳр нестам блогерро гуфтам номбар кардам дар ҳаминҷа ки мара одам мегуфтагия ки не ту мегӯй ки ҳамаи қафои туга мезанам мара мегӯям ки сорбон шаҳр нест яҷа гуфтанаш я пандо гераи худш хай медона амира тамошо кидад амира тамошо ку буфам мега ки дар пеши мардум бояд ту кам хита нишон битӣ бисёр нишон натитӣ дар кӯчо бояд мақсад скритни боши бифо одамо бояд орзу кунанд тура диданда ту бояд мақсад хеле хита мақсад савед беқадр меша эҳсоси и гап дурӯғай ами
چه بگم باید در مبین همه یخی زندگی کنی. ای فکر نکت بلاگر شدی پگه اینستاگرام محکم شد باید تو حرمت کنی که از که پگه اینستاگرام و یوتیوب شبکه‌های اجتماعی محکم شد یا جو بینن همه چیز برای حرمت عزت خودت حرمت کنه برای لایک پاتچگنه اینستاگرام پگه اگر محکم شد یک دیگه پیشگون کی یخی تا دنبایی که کردن نمیگیرن 100% نه که یک چیزی هست که باید همه وقت آدمیزاد قدر دیگر را بدونه. در آخر با کلی تماشابینان چی گفتنی داری؟ با مخلصات چی گفتنی داری؟ است چی انتظار باشن؟ مرحمت سخنی آخران. سخنی آخران مخلصای ما نه برادرای ما اپا خلاصا با کلی با تمام مردم تاجیک با تمام غریبایی که در شهر دورانه دور از وطنن با خدا قینه ما استراحت غریبی رفتم استراحت رفتم من غریب نبودم استراحت رفتم دلم برای خانواده‌ام تنگ شد آفرین اویی که بله دستوری شب دراز روزی دراز ماه و سال یا خیلیش 2 سال 3 سال شد مادرش ندیده صبر میخوام با آمد خدا تانی دشمنان تانی دوستان تانی همش صحت سلامت باشه خدا در پای یگان مردم مسلمان اینمی قق خور نخله که دلی مادر امو درد نیاوا و همچنین گفتنی هم که هزار رحمت که وقتی پرقیمت خود رو جدا کردین که برنامه ما رو تماشا کنین و برادران نگفتن که با سوربن چخیلی که خواهش کردین که نواروش از یوتیوب چخیلی دسترس کنین با سوربن یک کانال یوتیوب شدگیم این همینجا در سیلکایی که میمونیم بدوریم پادپیسات کنین هر روزه ویدیو و نوارهای جالب رو از کانال سوربن تاج هر روزه ویدیوهای جالب میدونی چی هر روزه مینکینای جالب مینی کینوی دراز صحت و سلامت باشین.